Itlog. Tapos ang itlog guys. May tortang talong guys. Piniprito pa lang. At ito ay luto na. Sarap diba? Meron din kaming okra. May okra kami guys. Okra. Tapos ito pa. Ayan, sarap oh. Lechon manok. Lechon manok ng Maros chicken. Ito pa. Sardinas na may itlog. Sardinas na may itlog. Tapos meron pa kami. Yan. Tapos maliban dyan guys, meron din kami lempo. So guys, lempo. Okay, let's eat na guys.